أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تزر وازرة وزر نیٹ کی لگتا پرابلم آ گئی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ اکثر نیٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے. ہاں جی بالکل بالکل. ایک سیکنڈ ویٹ کر لیں. ان میوٹ سر، ان کا مائک ان میوٹ کر دیجئے. وہ خود ہی انہوں نے بند کیا ہوا ہے. نہیں سر، میرا دوبارہ سے جی اب آن ہے، آپ کریے. جی دوبارہ سے کر دیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. چلے ڈاکٹر صاحب، میرا خیال نیٹ کی مسئلہ ہو گیا. آواز پھر مسئلہ ہو گیا. ہاں جی چل بہت شکریہ جی. میں شکر گزار ہوں. اتنی خوبصورت تلاوت اور انسان لیسل الانسان الا ما سعى، جیسے انہوں نے کہا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب میں چاہوں گا کہ اوپننگ ریمارکس ڈسٹرکٹ گورنر الیکٹ تعظیم احمد صاحب جو ہے وہ اوپننگ ریمارکس دیں. ہم سب سر آپ کو آپ کی برتھ ڈے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں، مبارک دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں سال لمبی زندگی دے اور صحت والی زندگی دے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے اور ہر طریقے سے آپ کا جو ہے آنے والا سال جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے بہت خوبصورت ہو. تو میں چاہوں گا کہ اب سر آپ اوپننگ کلمات
جو ہے یہاں پر پیش کیجیے. جی جناب تھینک یو، تعظیم شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا جی زوم میٹنگ میں آنے کا بہت شکریہ. پچھلے 20 دنوں میں جو پروگرام ہم کرتے رہے تھے اس میں بڑا اچھا پازیٹیو رزلٹ بھی نکلا، اور انٹرنیشنل گیسٹ کو بھی سنا، اپنے نزدیک لا کے سب کو سنا. تو میں آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہمارے فیض گیلانی صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں. سر آپ کو ویلکم. ہماری سائیوال کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے. آج ہمارے اسسٹنٹ گورنر امتیاز صاحب آئے ہیں جی، ان کا بھی بڑا شکریہ. باقی سارے دوست شیخ پرویز صاحب آج آئے ہیں، سب کا شکریہ. سب کو اب سنتے ہیں. آج کا ہمارا جو موضوع ہے، کوئی نہ کوئی سبجیکٹ تو بنانا پڑتا ہے. تو آج کا یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں ہماری ایکٹیویٹیز کلب کے حوالے سے ایز این روٹیرین کیا ہے، ہمارے رولز اینڈ رسپانسبلٹی کو دیکھتے ہوئے اور پیپل آف ایکشن کہلواتے ہوئے ہم لوگ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کیا کر رہے ہیں. جو کلب کوئی ایکٹیو کر رہا ہے وہ ہم سے ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم اس کو پھر آگے چلیں گے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب کو 2 منٹ لیں، اور سب سے پہلے جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو لیں. ہمارے نام پاشا صاحب بیٹھے ہیں، ہماری بہن سمیرہ بیٹھی ہے رحیم یار خان سے. ماشاءاللہ ہمارے پورے سیشن میں میں نے کہا کہ ہم اسکول سے نکل کے اب ہائی اسکول میں آ گئے. تو اس کے بعد میں نے عید تک کی ایکٹیویٹی بڑی ڈیزائن کی ہیں، بڑی خوبصورت، اور ویک میں 3 دن رکھے ہیں کہ 3 دن ہم فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے ان 3 دنوں کے پروگرام دیں گے. کوئی گیسٹ اسپیکر بلائیں گے اور کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیزیں ہم سیکھنے والی کریں گے. تو ایبٹ آباد سے سردار ساجد بیٹھے ہیں. سب سے میرا خیال ہے ایک کونے میں سے یہ ہیں، اور بھی دوست ملیں گے. سردار ساجد کو بھی ویلکم. اور ہماری ایک بہن شائستہ بھی آج آئی ہیں فرسٹ ٹائم. رضوان بیٹھے ہیں ہمارے روٹری کلب گریٹر شاہین کے پریزیڈنٹ. ڈاکٹر علی بیٹھے ہیں. تو اسی طرح صدیق سندھو صاحب. تو یہ سارے آپ سارے لیڈر ہیں، انکمنگ لیڈر ہیں، کرنٹ لیڈر ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. اب ڈاکٹر صاحب آپ باقاعدہ شروع کریں، اور میں ان کے مائک کھولتا جاؤں گا جن کو آپ کہتے جائیں گے. تھینک یو. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. بالکل ٹھیک ہے سر، اور تمام لوگوں کو خوش آمدید. اور ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کام کمیونٹی کے لیے کوئی بھی ہو وہ بڑا ہی ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نے اگر بہت زیادہ راشن تقسیم کیا تو وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس کے سامنے ہم نے بہت کم کیا. جب ہم کمیونٹی کا کام کرنے کے لیے نکلے ہیں تو ہم سب کو یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ جو بھی کسی کو ہم دے سکتے ہیں، ایک شخص جو جس کو کوئی ضرورت ہے اس کے لیے اگر کوئی چھوٹا بھی کام کیا ہو تو وہ اس شخص کے لیے بہت بڑا ہے. تو لہٰذا آپ نے جو بھی کچھ کیا ہوگا وہ آپ یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا جو ہمارے پہلے دور سے جو مہمان ہیں، اور جو خاص طور پہ شروع کرتے ہیں ہم سردار ساجد صاحب سے، وہ کے پی کے سے ہیں اور ایبٹ آباد سے. تو میں چاہوں گا کہ سردار ساجد صاحب جو ہے وہ آغاز کریں کہ اس وقت وہ کمیونٹی کے حوالے سے کیا کیا کام کر رہے ہیں، یا کوئی بھی کام جو روٹری کے حوالے سے آج کل آپ بزی ہیں اس کے حوالے سے آپ بات کیجیے. یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، تو زیادہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے. 2 منٹ میں جو بھی آپ بتانا چاہیں وہ بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ. یہ اوور ٹو سردار صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو نور صاحب. میں آج باقاعدہ طور پہ پہلی دفعہ شرکت کر رہا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ میں بھی مستقل آپ کی اس زوم میٹنگ میں شرکت کروں گا آئندہ بھی. رمضان کے حوالے سے ہم ایک لوکل ہمارے دوست ہم کی ایک تنظیم ہے، ان کے ساتھ مل کے ہم مستحق لوگوں کو راشن، ہم نے رمضان سے پہلے راشن کافی سارا دیا ہے، اور ابھی رمضان شروع ہونے کے بعد ہم مستحق لوگوں کو افطاریاں مختلف جگہوں پر ان کے لیے ارینج کر رہے ہیں. یہ رمضان کے حوالے سے مین جو ہم کام کر رہے ہیں. باقی چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تھوڑا سا
आना जाना मुश्किल है, तो इसलिए हम लिमिटेड ये जो काम है ये हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं। मेरी यही गुफ्तगू है, यही तुम्हारी एक्टिविटी है जो आपसे मैंने भी शेयर किया था। माशाल्लाह, बहुत अच्छी एक्टिविटी है जी। अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे कि आप इस कार्य को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुँचाएं। मैं यहाँ से आप डायरेक्टली जो है ना आप फ्लाई करके और जाने लगा हूँ रहीम यार खान की तरफ, क्योंकि रहीम यार खान जो है दूसरा हमारे बिल्कुल एंड पे है इस वक्त सिटी जो पंजाब का आता है। तो मैं चाहूँगा कि प्रेसिडेंट सुमेरा यहाँ पे बैठी हुई हैं, मुमताज साहब भी बैठे हुए हैं। पहले सुमेरा से सुन लेते हैं, फिर मुमताज साहब से सुन लेते हैं। सर हमने पहला, अस्सलाम वालेकुम, हमने सबसे पहले तरंडा मोहम्मद पनाह में हम लोगों ने अपने ग्रुप के साथ वहाँ पे राशन तकसीम किया। पहले तो हमने जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हमने किया था कुछ, और फिर हम जब रमज़ान शुरू हुआ तो हमने फिर रमज़ान पैकेज बनाया और हमने वहाँ पे उनके साथ, एक हमारा ग्रुप है, हमारा एक मेंबर उधर से हैं, तो उधर हमने फिर 350 घरों में हम लोगों ने ना जो राशन पहुंचाया है। तो उसकी हमने पिक्चर्स उस तरह लोगों की तो नहीं ली, लेकिन सामान की या उस तरह से है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको शेयर कर लूंगी। और एक हमने वहाँ एक्टिविटी और की थी कि हम अवेयरनेस के हवाले से काम करना चाह रहे थे कि हम कुछ बैनर्स शहर में लगा दें, लेकिन चूंकि वो हमें मिल नहीं सका, हम उस पे काम नहीं कर सके, लेकिन हमारा ज्यादा काम राशन पे रहा है। और कुछ आपके साथ बेग साहब भी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा कि बेग साहब का माइक जो है उसको भी ओपन कर दीजिए सर, ताकि हम बेग साहब से भी जो है वो सुन सके। बेग साहब के बारे में मैं बताता चलूं कि ये बहावलपुर में भी क्लब बना तो बेग साहब ने बनाया, उसके बाद रहीम यार खान में। बेग साहब एक बड़े सीनियर और सीजन रोटेरियन है और हमारे बड़े पुराने साथी हैं, खास तौर पे जर्नलिज्म में भी खास तौर पे बहुत कुछ अखबारों में और ऐसी चीजें जो है वो लिखते रहते हैं। तो रोटरी को अगर मैं बात करूं कि साउथ पंजाब में और फर्दर साउथ पंजाब में और सिंध के वो एरियाज जो कि रहीम यार खान के नजदीक लगते हैं, उसमें बेग साहब ने बहुत काम किया। तो बेग साहब बिस्मिल्लाह, आप बताइए। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह से मेरा इंट्रोडक्शन, मुझसे बढ़ के मेरा इंट्रोडक्शन आपने करवा दिया। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। तो रोटरी में यकीनन हम आपके साथ काफ़ी अच्छे से हैं। 2003-4 से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं और मैंने रोटरी में दोस्त ही बनाए हैं। इसमें पंजाब में भी हैं और सिंध में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं। तो यूँ समझें कि आज़ाद कश्मीर में मेरे दोस्त रोटरी की वजह से बहुत सारे हर जगह पे हैं। तो अब दूसरी चीज़ मैं बताना भी चाह रहा था कि हमारे क्लब ने इस महीने में कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की थी। 4 एक्टिविटीज़ हमने प्लान की थी। इसमें एक तो हमने तरंडा मोहम्मद पनाह में, जैसे अभी मैडम सुनारा ने बताया कि वहाँ राशन तकसीम किया है। उसके बाद रहीम यार खान में हमने 2 जगह पे राशन तकसीम किया है। और हमारी जो तकसीम की मनसूबाबंदी थी वो ये थी कि हमने अपने एरियाज में वो लोग जिनका कि हमें पता था कि ये राशन के लिए अहल हैं, उनके घरों में जाके हमने राशन पहुँचाया है और ना उसकी तस्वीरें ली हैं हमने, ना ही हम उसको पब्लिसाइज किया है। और उसके बाद हमने एक और प्लान किया था कि हम जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको जाके मिलें, लेकिन फिर हमें जो डॉक्टर से ज़्यादा लोकल यहाँ से, उन्होंने हमें डरा दिया कि आप कोरोना के वार्ड विजिट ना करें, क्योंकि कोरोना किसी का दोस्त नहीं है, पता नहीं किसको किस वक्त ये चिपक जाए। तो वो लिहाजा हमने वो जो प्रोजेक्ट है वो ड्रॉप कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ अभी आज के दिन की बात है कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहीम यार खान में अपॉइंट होके आए हैं आगा तौहीद साहब। तो रोटरी क्लब के हमारे पास प्रेसिडेंट हैं अहमद अवैस साहब, मैं और एक 2 और हमारे साथी हैं रोटरी क्लब के मेंबर। वो गए हैं, जाके उनको हमने फूल गुलदस्ते पेश किए हैं और हमने रोटरी के उनको गिफ्ट वगैरह भी पेश किए हैं। वो हमारे पहले भी हमारे साथ चलते रहे हैं आगा तौहीद साहब। ये परवेज हसन साहब के कज़न हैं और इत्तफाक से पोस्टेड हैं रहीम यार खान में। तो हम इनकी खिदमात को भी इंशाल्लाह ताला रोटरी के प्लेटफॉर्म से भी यूज़ करेंगे और जो गाइडेंस आप लोग हमें देंगे हम इंशाल्लाह ताला उस पर पूरी तरह अमल दरामद करवाएंगे यहाँ लोकल लेवल पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए रहीम यार खान, टंडा मोहम्मद पनाह और ये सारे इलाके, क्योंकि मैं तो खुद आपके ही उन इलाकों से हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे कितनी गुर्बत है और किस किस्म के हालात हैं वहाँ पे। तो बहुत ही अच्छे काम किया आपने एहसन तरीके से वहाँ पे। मेरे पास अब जो साहब हैं
وہ ان کا تعلق روٹری میں شاید ان کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن فلنتھریپی میں وہ بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کام کیا انہوں نے. تعظیم صاحب کے سال میں جو بالکل شروع میں جو میجر ڈونر بننے والے لوگ ہیں نا، ان میں وہ شامل ہیں. کلب بھی ان کا بالکل نیا ہے، نوزائیدہ کلب ہے، لیکن اس دوران میں انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ ایسے کام ہیں جو کہ قابل ستائش ہیں اور دوسرے بہت سارے لوگوں کے لیے وہ مثال رکھتے ہیں. میرا یہاں پہ مقصد جو ہے اس وقت انعام پاشا صاحب سے ہے. انعام پاشا صاحب اگلے سال پریزیڈنٹ بھی ہیں اپنے کلب کے، اور انعام پاشا صاحب اس وقت سیکرٹری ہیں اپنے کلب کے، اور موسٹ ایکٹیو. ان کو رات ہو دن ہو جب بھی ہو، مجھے پتا ہے کہ جب بھی ان کو بلایا جاتا ہے کہ سر فلاں جگہ کسی کی مدد کرنی ہے تو یہ فوری طور پہ کہتے ہیں جی لب بیک، اور یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اوور ٹو انعام پاشا صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. آپ نے میری تعریف ماشاءاللہ کو زیادہ ہی کر دی ہے. اور تعظیم صاحب کی یہ جو محفل سجا رہے ہیں بڑی خوبصورت محفل ہے، اور میں ٹائم ٹائم اس محفل میں آتا ہوں اور انجوائے کرتا ہوں. میں تو اکیلا ہی لوگوں کی خدمت کرتا جا رہا تھا، تو جب مجھے روٹری فیملی میں آیا، تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے لیکن روٹری فیملی میں آ کے میں بہت ہی انجوائے کر رہا ہوں. اور سیکنڈلی یہاں آ کے مجھے اتنا بڑا پلیٹ فارم ملا کہ میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکوں. تو رمضان کے حوالے سے ہمارے کلب نے پہلے ہی جو ہی رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں. تو پہلے فیز میں ہم نے 350 لوگوں کو راشن پہنچایا، اور راشن کا ہم نے یہ طریقہ کار رکھا کہ جتنے بھی کلب ممبرز تھے ان کو ایک جگہ راشن اکٹھا کر کے ان کو گاڑیوں میں دے دیا کہ وہ جہاں جہاں ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو راشن تقسیم کرے. تو ایک ہمارے دوست تھے، ان کے ایک بھائی ڈاکٹر تھے جہلم میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہاں جہلم میں ہاسپٹل میں بہت زیادہ پرابلم ہے، سرجیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے. جو ان کی ضرورت تھی، جو ان کی ڈیمانڈ تھی، وہ ممبر نے فوری طور پہ ان کو دی. الحمدللہ وہ وہاں پہ کرونا پہ کام کر رہے ہیں، اور جب کام ہوتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. وہاں سے کافی لوگ ٹھیک بھی ہوئے. ابھی لاسٹ ویک میں ہم نے رمضان کے حوالے سے ہی لوگوں میں کافی راشن تقسیم کیا اور کر بھی رہے ہیں. اب ہمارا تیسرا فیز آ رہا ہے جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے تعظیم صاحب ہیں ان کے ساتھ مل کے میکسیمم لوگوں میں راشن تقسیم کیا جائے. اور اس کے علاوہ میری اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر سال رمضان میں جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو میل کو سوٹ دوں اور فیمیل کو لیڈیز سوٹ دوں، اور ساتھ میں انہیں 1,000 روپیہ سلائی بھی دے دیتا ہوں اپنی طرف سے. اب کیونکہ میرا کلب ماشاءاللہ بہت بڑا ہے تو اب مجھے اور زیادہ خوشی ہے. پہلے میں اکیلا تھا، اب سب کلبوں کے ساتھ مل کے یہ ایونٹ کریں گے. آپ کو اگر کوئی لیڈیز سوٹ یا جینٹس سوٹ کی کسی کو بھی ضرورت ہو تو وہ ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ وہاں ڈیلیور کراؤں گا. تو بہت شکریہ، میں حاضر ہوں ہر طرح کے، جہاں میری ضرورت ہے میں آپ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اور اس چیز میں کا ہمیں یقین ہے سر کہ آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہی لوگوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ ہمارے لیے ایک ایسی مثال ہیں جو کہ بہت سارے روٹیرین جو ہے آپ کے فالوورز ہو سکتے ہیں. ہمارے ڈاؤن ٹاؤن اسلام آباد سے ساتھی جو کہ تھرو آؤٹ آلموسٹ 19 جب وہ میٹنگز ہو رہی تھیں اس میں وہ موجود رہے. میری مراد جو ہے طاہر محمود صاحب سے. طاہر محمود صاحب پلیز آپ جو ہے آپ کائنڈلی بتائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر. پہلے تو سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. اور رمضان میں مطلب یہ دوبارہ سے یہ جو شروع کیا ہے اس سے ہمارے لیے بہت لرننگ ہوگی. سر ہمارا جو کلب ہے سر وہ ابھی ہم نے اسی رمضان میں ہی ہم نے تقریباً جو ہے یہاں پہ ہاسپٹل میں جو ہے وہ پی کٹس جو ہے ڈاکٹرز کی کٹ تھی وہ ہمارے جو کلب کے پریزیڈنٹ ہے سبین شفیق اور جو مسعود شیخ صاحب ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہاسپٹل کے لیے ڈیلیور کیے. اور اس کے علاوہ سر ابھی ہمارا ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے وہ راشن کے حوالے سے. وہ ابھی ہم نے کلب میں نومینیشن مانگی ہے کہ جو آپ کے علاقے میں یا آپ کے ویسینٹی
कम्युनिटी में जो भी गरीब हैं, जो डिजर्विंग हैं, मतलब जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके वो हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी वीक या नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम वो भी जो है ना नेक्स्ट फेज हमारा वो है वो भी हम डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा सर और भी काफ़ी हैं प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में, तो इंशाल्लाह उस पर वर्किंग कर रहे हैं सर। थैंक यू। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह जी। अब हम इधर से जो है इस्लामाबाद से सीधे अभी हम लाहौर नहीं वापस आते, साथी भी हैं और बड़े पुराने और बड़े सीजन वेटेरियन हैं। मेरी मुराद जो है बासित गिलानी साहब से है। बासित साहब प्लीज आप अब जो कहना चाहते हैं, जो अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बताना चाहते हैं, काइंडली ओवर टू बासित साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जहाँ तक हमारे क्लब का ताल्लुक है, मैं रोटरी क्लब ऑफ जंग सदर से बिलोंग करता हूँ। तो इस वक्त हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो क्लब है 50+ मेंबर है अल्हम्दुलिल्लाह, 3rd हाईएस्ट इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में हमारा क्लब है। बेसिकली जो हमारे क्लब के मेंबर्स इंडिविजुअल लेवल पे ना अपने अपने इलाके पे कोई राशन कर रहा है, कोई इफ्तारियाँ करवा रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे ना अपने अपने इलाकों पे फोकस किया हुआ है। और मैं एज ए चेयरमैन इस साल जो असाइनमेंट थी ब्लड डाटा की, तो उसमें मेरा जो एक था उसकी मामूली से एक छोटी सी रिपोर्ट देना चाह रहा हूँ। थैलेसीमिया के लिए आप लोगों को पता है कि हम मीटिंग में डिस्कशन भी करते रहे कि उसके लिए ब्लड की बड़ी ऐसा ज़रूरत है कि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी बंद है और बच्चों को 1 से 3 मंथ में प्रिंट्स लगती हैं। तो उसके लिए एक थोड़ी सी कोशिश की थी, तो उसमें DRR उस्मान रोटेक्टर को साथ मिला के अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हुआ, जिसमें हमारा फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर, लाहौर और एबटाबाद, उसमें आपको याद होगा, आपने भी कहा होगा कि रोटेरियन को भी इसमें इन्वॉल्व करें। तो उसमें सरदार साहब इस आज की मीटिंग में शामिल हैं। तो जिस वक्त हमारा ये कैंप डोनेशन का लगा है एबटाबाद में, तो मैंने सरदार साहब को प्रेसिडेंट है इनको कॉल किया था और ये उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी हुए अपने दोस्तों के साथ। और हमारे क्लब एबटाबाद के एक और प्रेसिडेंट थे अजमरी साहब, उनको भी मैंने कॉल किया था कि आप लोग जाएं और वहाँ रोटेक्टर को अप्रिशिएट भी करें और कुछ दोस्त वालों को लेके जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 5-6 शहरों में हमारा बड़ा अच्छा थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए प्रोजेक्ट हो गया। एक फेज हमारा ये ख़त्म हो गया, रमज़ान शिफ्ट शुरू हो गया। अब इंशाल्लाह इसका सेकंड फेज रमज़ान के बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने सारा बताया। हमारे पास लाहौर फैल्कन्स जो कि हमारे बड़े अच्छे सीजन रोटेरियन वहाँ पे हमारे पास तबस्सुम वहाँ पे होती हैं, मेजर साहब होते हैं और आज यहाँ पे शाइस्ता कंवल जो हैं वो बैठी हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि शाइस्ता कंवल आप ज़रा बताइए कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सबको, और सर तजीम को हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। और गो के मेरी भी 10 दिन बाद है बर्थडे, सो आई एम आल्सो टोरियन। तो सेम किस्म के इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे अंदर। दूसरा ये रिलेटेड टू कि हम काम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही हमने, जब लॉकडाउन हुआ है रमजान से पहले ही हमने काम शुरू कर दिया था और हमने इसमें डोनेशन कलेक्टिंग लाइक जो एक बड़ा ही एक अहम वो था उसमें हमने किया। और जो हमारी कम्युनिटीज हैं खास तौर पे लाहौर में अस्करीज के, शायद आप जानते हो कि अस्करी 10, अस्करी 11 या DHS में, तो वहां पे आने जाने पे भी पाबंदी थी। लाइक जो आपके मेड्स सर्वेंट्स थे वो लोग नहीं आ सकते थे, अंदर भी नहीं आ सकते थे, बाहर भी नहीं आप लोग जा सकते थे। तो उसमें बड़ी ही उनको प्रॉब्लम हो रही थी राशन की, एकदम से सब कुछ बंद हो गया। उनको बड़े ही इश्यूज थे सिवियर किस्म के, कि जो 2 वक्त की रोटी वो कमा रहे थे, खा रहे थे, उनमें से किसी के पास भी कुछ नहीं था, बच्चों के बहुत हालात खराब थे। तो हमने उस पर ड्राइव चलाई, हमने डोनेशन कलेक्ट किए, हमने उस पर राशन बनवाए, सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जो ही मुस्तकिन थे। और उसके बाद अब रमजान की हमने ड्राइव्स की हैं, वो भी हमने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। ऑलमोस्ट 800 फैमिलीज को हमने ये अकोमोडेट किया है। और स्टिल वी आर डूइंग, हम अभी भी कलेक्ट भी कर रहे हैं और राशन बनवा भी रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये नहीं कि मखसूस इलाके में जहाँ पे जो भी हमें कांटेक्ट करता है हम उनको इजी पैसा भी करवाते हैं, जैसे शेखुपुरा है या दूर के इलाके हैं उधर भी करवा रहे हैं, जो हमें पता है कि वाकई उनकी बहुत ही हालत
بالکل ہی ناساز ہے اس طرح سے. تو اس کے بعد ان کو ہم نے راشن خود جا کے بھی پہنچوائے ہیں پوری ٹیمز کے ساتھ, جس میں ہم یہ کہ ہم خود نہیں نکلتے تھے, ہر سیکٹر میں ہم نے ٹیم ممبرز بنا دیے تھے جن کے پاس وہ ڈونیشن کلیکٹ ہوتی تھی, پھر ایک ممبر جا کے وہ سارے ڈونیشن جا کے پرچیزنگ اور اس کے بعد ان کی ٹیمز آگے راشن وغیرہ بناتے تھے, پورا ایک پروسیس تھا اس میں. اب ہم نے جو عید کی ہم نے ملن کا کیا ہے اس میں بھی ہم لوگ گفٹس پیکس بنوا رہے ہیں, اور اس میں بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کو ڈریسز سے لے کے یا بچوں کے لیے عیدی وغیرہ کوئی ہم ان پیکٹس میں رکھ کے تو ان کو گھروں میں پہنچائیں, خاص طور پہ جو بہت ہی ڈیزرونگ ہیں, جو سفید پوش ہیں, جو نہ نکلتے ہیں, نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں, نہ کسی سے کچھ کہہ سکتے ہیں. تو اس پہ ہم اب کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی ہمارا ہو جائے گا کم سون میں. جی That's really great جی, ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا بتایا کہ کس طریقے سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس وقت کمیونٹی کے لیے اتنے زیادہ کام کریں. ابھی یہاں پہ میں آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتاؤں کہ آج سے 10 سال پہلے مجھے کسی نے پوچھا ٹورس کے حوالے سے, تو میں نے کہا میں ٹورس کے اوپر کتاب لکھ سکتا ہوں. عظیم صاحب یہ آپ کے لیے بھی ہے. ہوا یہ کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کیا وجہ, میں نے کہا میرے 3 باسز تھے وہ سارے ٹورس تھے, وہاں سے میں نے سٹارٹ کیا. پھر میں نے کہا میرے والد صاحب بھی ٹورس ہیں, میری مسز بھی ٹورس ہیں, میری بیٹی بھی ٹورس ہے, اور مجھے جو ہے نا وہ زیادہ تر لوگ ایسے ملے جن کے بارے میں تو مجھے بہت اندازہ ہو گیا. میں نے کہا کہ میں ٹورس کے بارے میں جو ہے نا تو ضرور لکھوں گا کہ ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ سب میں ایک ہی طرح کی کوالٹیز ہیں کہ آپ لوگ انت تک کام کرنے والے ہیں اور آپ جس چیز کو کرنا چاہیں وہ کر جاتے ہیں. سو دیٹ از ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بہت ہی زبردست بات کی ہے. بہت اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, کر کے سوچتے ہیں کہ کیا کیا ہے. ایگزیکٹلی, یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بعد میں نقصان بھی اگر ہو رہا ہو تو اچھا, تو آپ کی بھی اس کا مطلب برتھ ڈے آ رہی ہے تو آپ کو بھی ہم ضرور ہیپی برتھ ڈے کہیں گے, اینڈ شائستہ کو بھی. تو آگے چلتے ہیں جی, یہاں سے تھوڑا آگے اگر ہم چیزوں کو دیکھنا شروع کریں تو ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے مجید عابد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گا مجید صاحب آپ اگر میں شیخ پرویز صاحب آپ کو جان کے لاسٹ میں لے رہا ہوں, ورنہ یہ نہ ہو کہ سر آپ کا مائک بات میں جو ہے نا ایک دم سے آپ غائب ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ رہیں, آپ ہمیں آج بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ موجود ہیں. تو آپ مجید عابد صاحب پلیز. السلام علیکم سب دوستوں کو. جناب علی, ایسا ہے کہ جس طرح سب نے بتایا ہے اسی طرح کے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا ایکچولی ہمارا فیصل آباد کلب کافی پرانا کلب ہے, 80 ممبر ہیں اس کے, اور الائیڈ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کو کٹ اور لباس چاہیے تھا. انہوں نے ہمیں ڈیمانڈ کی تھی, پہلے بھی ہم ادھر کام کرتے رہتے ہیں, تو وہ اسپیشلی ہم نے ان کو وہ سامان سارا پرووائڈ کیا نا. اس کے بعد رمضان سے پہلے بھی اور رمضان میں بھی ہم ریگولر الحمدللہ کافی راشن تقسیم کر چکے ہیں. اور اس طرح کیا ہے ہم نے, کیونکہ ہمارے تقریباً 80 ممبر ہیں, ہم نے سب کو بولا ہے کہ آپ کے علاقے میں 10 15 20 لوگ جو ہیں تو آپ بتا کے تاکہ صحیح لوگوں تک وہ چیز پہنچ جائے. تو الحمدللہ وہ ممبروں نے بتایا. اسی طرح پھر صدر صاحب نے, ہمارے انصر خان صاحب ہیں اس وقت, انہوں نے پھر سب کو یہ کیا. ہم نے چیئرمین ہمارے, یعنی کہ میں ابھی صدر آنے والا ہوں تزیم بھائی کے ساتھ, میرے بعد جو آنے والے ہیں طارق مشتاق صاحب, ان کا سٹور ہے ٹیمپو سٹور, تو وہاں ان کو ہم نے چیئرمین بنا دیا. تو انہوں نے سب کو پھر یہ تقسیم کیا اور الحمدللہ اچھی جگہوں پہ چلا گیا. یہ ہمارے الحمدللہ کلب نے کیا. اور ہمارا ایک سکول ہے, بلکہ 2 سکول ہیں, ایکس بلاک ہے, ایک وائی بلاک ہے, مدینہ ٹاؤن. وہ ہم 55 فیملیوں کو ریگولر ہر ماہ ہم تصدیق کی ہوئی ہے. ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوا بڑے سالوں سے, شاید تقریباً 20 سال ہو گئے, تو وہ ریگولر ہم راشن ان کو دے رہے ہیں. وہ بھی رمضان شریف میں ہم نے دیا ہے, وہ ہمارا ریگولر پروجیکٹ ہے. وہ ہر ماہ ہم دیتے ہیں, ان بچوں کو دیتے ہیں جو یتیم ہیں یا ان کی والدین نہیں ہیں, یا وہ گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں, وہ وسائل نہیں, اچھی طرح تصدیق کر کے وہ ہم 20 سال سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ بھی رمضان شریف میں کیا ہم نے نا. تھینک یو ویری مچ سر.
थैंक यू जी, Thank you. बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे फैज़ गिलानी साहब थे। फैज़ साहब, अच्छा इस वो थोड़ी सी तस्वीरों का जो है ना वो चेंज हुई जगह, तो फैज़ गिलानी साहब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो तज़ीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी अपनी मीटिंग में शामिल किया। पहले काफ़ी दिनों से तो मैं शामिल होना चाह रहा था, लेकिन वो नमाज और टाइमिंग की वजह से इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता था। तो बहरहाल बहुत खुशी हुई आज सबके साथ यहाँ मिलने के बाद और सबको साथ देखते हुए। इसमें ये है कि जो क्लब एक्टिविटीज़ हैं, इसमें हमारा जो क्लब है उसमें 2 हमारे रेगुलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो प्रोजेक्ट है जिसमें हम अली ज़ेब फाउंडेशन, जिसमें हीमोफीलिया और थैलीसीमिया के लोग पेशेंट जो हैं वो उनको ट्रीटमेंट होती है। तो उसमें जो इनको रिक्वायरमेंट थी, उनकी टेस्टिंग किट्स होती हैं जो ब्लड जब लेते हैं तो उसका सबसे पहले टेस्ट करते हैं, तो वो हम इनको 100 टेस्टिंग किट्स पर मंथ उनको वो हम दे रहे हैं एवरी मंथ। और इस माह जो हमने दूसरा प्रोजेक्ट किया था वो था हमारे यहाँ पे एक मैटरनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारे जो उनकी बेड शीट्स 200 बेड शीट्स दी थी, और जो उनके ऑपरेशन थिएटर के लिए डॉक्टर्स के जो उनके क्लॉथ वगैरह हैं वो उन्हें दिए थे। इसके साथ हमारे जो ज़ाहिर है ये लॉकडाउन और इसकी वजह से हमारे दोस्तों ने इंडिविजुअल लेवल पे जो है राशन तकसीम किया था। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने 500 घरों को दिया था। मैंने अपने साथ मिलके तो वो 200 लोगों को 200 प्लस को दिया था। लेकिन हमने सिर्फ इसमें एक चीज़ का इजाफा किया है, वो ये कि हम जिन लोगों को राशन दे रहे थे हम उनको मेडिसिन भी दे रहे। मेडिसिन इन दिस सेंस है, हम उनका जो रेगुलर नुस्खा है, जो उनको रिकमेंडेड अद्वियात हैं उस घर में रिक्वायर्ड थी, तो एक एक महीने की हमने वो भी यहाँ से मेडिकल स्टोर से, वो फिर मेडिकल स्टोर वालों ने भी इसमें हमारे साथ बहुत सारा ताउन किया और अच्छे खासे उन्होंने हमें डिस्काउंट प्रोवाइड किया। तो ये थोड़ा सा दूसरे लोगों से डिफरेंट था कि हमने उन सारे घरों को एक एक महीने की उनसे घर से ही हम नुस्खा लेते थे और उनके नुस्खे पे जो मेडिसिन है वो देते थे। ज़्यादातर उनमें बेचारे ये शुगर और ब्लड प्रेशर की ऐसी मेडिसिन, ये हमने प्रोजेक्ट किया है। दूसरा हमारी जो क्लब की एक्टिविटी के हिसाब से ये है कि हम वीडियो कॉल पे हम एक दूसरे के साथ, जो आजकल इस लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मीटिंग्स तो नहीं हो रही, लेकिन वीडियो पे हम लोग दोस्तों के साथ मीटिंग कर लेते हैं। ये है जी हमारा इस महीने का। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है जी, ये बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में बताया। और ये मीटिंग्स का इस वक्त जो है यही तरीक़ेकार है कि हम जूम के ऊपर और वीडियो कॉल्स के ऊपर मीटिंग्स कर लें। हमारे साथ एक और रोटेरियन जो है मौजूद हैं, इम्तियाज साहब। मैं चाहूँगा इम्तियाज साहब आप भी ज़रा बता दीजिएगा। सर इम्तियाज साहब कमाल। सबसे पहले तो शुक्रिया तज़ीम साहब, आपको मुबारक भी, सब दोस्तों को रमज़ान की मुबारक। ऐसा है कि जी हमारा क्लब जो है वो एक तो हमने राशन ड्राइव की है, एक अल्लाह वाले ट्रस्ट हैं इधर जौहर टाउन में, उनके साथ मिलके अपने क्लब का फिजिकली नाम तो क्या हम सर बता राशन दीजिए। तकसीम नहीं किए। अपने क्लब का नाम भी बता दीजिए। लाहौर रोटरी क्लब ऑफ लाहौर गार्डन्स, लाहौर रोटरी क्लब लाहौर गार्डन से ताल्लुक है जी। मैं प्रेसिडेंट हूँ, सिटिंग प्रेसिडेंट, और तज़ीम साहब ने असिस्टेंट गवर्नर का भी मुझे कहा हुआ है। तो उसमें ये मैं बता रहा था कि हमारी जो राशन ड्राइव एक हो चुकी है, दूसरी के लिए हमने टारगेट रखा हुआ है, वो हम करते हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट के जरिए। वो उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। बिसाइड्स इंडिविजुअली जो हम एफर्ट्स करते हैं कोरोना के ऊपर अवेयरनेस का, सैनिटाइजर्स का, मास्क का, और इसके अलावा कुछ और, मतलब क्लब लेवल पे हम ये राशन ड्राइव हमने किया है। इसके अलावा क्लब का जो रेगुलर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे मेडिकल कैंप हैं, और बाकी ये है कि टाइम टू टाइम हमने एक किया था वुमेन एम्पावरमेंट पे भी किया था, अजीम साहब भी वहाँ आए थे। तो इसके अलावा और भी प्लान हैं हमारे पाइपलाइन में। उसमें एक आइडिया ये है कि ये चूँकि इसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से कई लोग जो हैं वो बेरोजगार भी, बिल्कुल बेशुमार बेरोजगार हो गए। तो उसमें ये है कि एक छोटे लेवल पे
یہ جو وینڈر شپ ہوتی ہے جو جس میں فروٹ اور سبزی کی ریڈی یہ بنوا کے لوگوں کو دی جائے, اس کے اوپر روٹری کا لوگو ہو. تو اس طرح کا ایک پلان ہے, وہ دیکھیں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ پھر آپ سے ہم شیئر کریں گے. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کرے, اس کورونا سے جو ہے وہ وبا ہے پوری انسانیت کو اس سے نجات دے اللہ تعالیٰ. بھی ممتاز بیگ صاحب تھے سکرین پہ, تو ان سے میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ مجھے جانتے ہوں, میرے بھی ایک کلاس فیلو ہوتے تھے ممتاز بیگ صاحب, تو اگر یہ وہی ہیں تو پھر ان کو السلام علیکم بہت سالوں کے بعد. آپ کا یوں بتائیں گے کہ آپ رحیم میاں صاحب میں کہاں پڑھتے رہے ہیں؟ میں گورنمنٹ کالج اور پھر خواجہ فرید کالج, اس سے پہلے پائلٹ اسکول. یار یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ میرے کلاس فیلو ہیں. یار میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, کلاس آپ یاد کریں آپ کے والد صاحب کا نام خیر الدین صاحب ہے. خیر الدین جو وائس چیئرمین تھے بلدیہ رحیم. ہاں جی لے جی وہ ڈیری والے ہیں, خیر الدین ڈیری والے. جی جی وہی بالکل وہی. ہاں وہی جناب وہی. میں وہ ہوں مرزا محمد بن سلائی مشین والوں کا میں پوتا ہوں. جی میں تانوں یہی پوچھنا سکا کہ کبھی تہاڈا کم وہی ہے مشیناں دا یا کوئی ہور کو کم شروع کیتا ہے جی؟ کم وہی ہے ساڈا سلائی مشیناں والے. والد صاحب میرے فوت ہو گئے, دادا جی میرے فوت ہو گئے, ظاہر ہے پہلی سارے چلے گئے جی اگے, ہن اسی بھی جان والے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. مطلب تانوں چلو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. تانوں یاد نے کوئی گلمپسز پائلٹ سکول دے یہ تو بڑا سونا یاد نے. امتیاز صاحب اب انشاءاللہ اس کے بعد کھولیں گے تو دیکھیں نا, روٹری کنیکٹس دا ورلڈ. چلیں اوور ٹو. ہاں بالکل چلیں, شکریہ جی, شکریہ. آپ کو ری یونین دونوں کو مبارک ہو. اور اب ہم آگے چلتے ہیں, ہمارے ایک اور ساتھی ہیں جناب رمضان انصاری صاحب. رمضان انصاری صاحب نے ابھی ہمیں تھوڑی دیر پہلے جوائن کیا ہے. تو رمضان انصاری صاحب آپ بتائیے کہ آپ کا کلب کیا کر رہا ہے, کلب کا نام پہلے ضرور بتا دیجیے. رمضان صاحب شکریہ. سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم اور رمضان مبارک. خیر مبارک. رمضان انصاری فرام قصور. ابھی تنظیم صاحب سر جانتے ہیں کہ ابھی ہم پرپوزل میں ہیں, لیکن ہماری ورکنگ الحمدللہ جاری ہے. روٹری کلب آف قصور سٹی کے نام سے پرپوزل ہماری جاری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی, اپنا کام بتائیں. ماشاءاللہ دیٹس ریئلی گریٹ. آپ آپ بتائیں آپ کچھ کر بھی رہے ہیں رمضان میں آج؟ رمضان صاحب جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ڈاکٹر صاحب آگے چلیں, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے. جی اچھا جی, اب ہمارے ساتھ ایک اور ساتھی جو کہ ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیا ہے. میں دیکھیں دو لوگ ایسے ہیں, ایک ڈاکٹر علی ہیں اور شیخ پرویز صاحب ہیں, ان کو بس میں بالکل لاسٹ میں لوں گا. لیکن ان سے پہلے جو ہے اب ہمارے ساتھی ایک اور ہیں جی, محمد عامر صاحب. عامر صاحب پلیز آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا کر رہے ہیں, آپ کا کلب کیا کر رہا ہے, کلب کا نام ضرور بتائیے گا. عامر صاحب, محمد عامر سر, ان کا مائک ذرا. جی السلام علیکم سر. کہہ رہے ہیں جی, عامر بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر اپنا کیمرہ کھولیں. آپ کی آواز عامر پراپر نہیں آ رہی, آپ بولتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بولیں. میرا خیال ان کے مائک کا کوئی ایشو لگ رہا ہے. ہم اب پھر آگے چلتے ہیں. ہمارے یہ جتنی دیر میں ان کی آواز ٹھیک ہو جاتی ہے, ہمارے سچا سودا اور وہاں سے کیا نام ہے ہمارے ساتھی جناب بہت پرانے صدیق سندھو صاحب.
संधू साहब प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले डीजी तजीम साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ इनकी हैप्पी बर्थडे का। और दूसरा जो आज का टॉपिक है उस हवाले से मैं आगाह करना चाह रहा हूँ। हम हर साल बरकत मार्केट में यहाँ पे 200 लोगों की इफ्तारी करवाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो हम नहीं करवा सके, तो हमने सब अपने दोस्तों के साथ और क्लब मेंबर के साथ मिलके 150 लोगों को जो राशन हमने तकसीम किया। और हम यहाँ पे जो लोग मजदूर होते हैं उनको डेली वाइज जूस के डब्बे या कोई बिरयानी वगैरह वो हम उनको पार्सल करते हैं। बस ये मेरा छोटा सा बस। That's really great. इसके बाद हम आपके नजदीक की अभी महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। महमूद साहब आप अपने बता दीजिए कि आपके क्लब ने क्या कुछ एक्टिविटीज की। मैं एक सेकंड हैंड फ्री लगाना। अस्सलाम वालेकुम सर को, और सबसे पहले तो मैं ताजीम साहब को उनकी सालगिरह की एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी सालगिरह हाथ से करे, मुबारक करे उन्हें और उन्हें हजारों खुशियां दिखाए। और जहाँ तक बात है इस हवाले से कि हम क्या करते हैं, क्या उसमें एक प्रोजेक्ट है हम खुराक के हवाले से जो गुरबाम में राशन तकसीम करने के लिए। आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। राशन तकसीम करने के लिए वो एक प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला काफी हम कर चुके हैं और बाकायदा एक अब चंद दिन में आप देखेंगे कि दोबारा हम इसको 1-2 दिन में फुल कर देना है हमारे पास, जो हम इंशाल्लाह ताला इसको प्लान करेंगे, शमा जो है इसको करे। उसके अलावा हम जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, जो हमारे फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं इस टाइम, जो मुहाफिज हैं, उनके लिए हमने मास्क और सैनिटाइजर्स का भी इंतजाम किया हुआ है। और मंडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला वो भी हम जाके उनमें जो है तकसीम करेंगे। एसपी लेवल के हवाले से एसपी के साथ मिल के हम ये काम कर रहे हैं। ये जो है शमा के हवाले से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी। रियली ग्रेट, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। अब हम चलते हैं हमारे रोटरी क्लब लाहौर साउथ से। यहाँ पे मौजूद है नदीम बजर साहब। नदीम साहब आप जरा काइंडली, फिर मैं भी कुछ ऐड कर दूंगा। जी बहुत शुक्रिया सर। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक रोटरी क्लब लाहौर साउथ से है, जिसको के कायम हुए तकरीबन 34-35 साल हो गए हैं। 35 साल पुराना तकरीबन ये क्लब है और तब से लेके अब तक हम इसमें मुस्तकिल काम करी जा रहे हैं। बड़े बड़े काम किए, छोटे किए, हर किस्म के किए। और इस साल जो हम कर रहे हैं, इस लॉकडाउन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हम इसमें अपनी रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं और ये जूम मीटिंग्स कर रहे हैं। हमने बल्कि एक आध मीटिंग में हमने अपनी असेंबली भी की है। और इसके अलावा हमारे जो ये हैं थैलेसीमिया के बच्चे, इनके लिए भी हम काफ़ी कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन का भी हमने बंदोबस्त किया। इसके अलावा अब हम वो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं थैलेसीमिया वाले, उनके लिए कुछ राशन वगैरह का भी हम बंदोबस्त कर रहे हैं। प्लस आप देख रहे हैं इस वक्त 3 तो इस वक्त भी हमारे क्लब के यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर नूरुज़्ज़मा है, आसमा बुखारी है, मैं हूँ। इसके अलावा पीछे रेगुलरली हमारे जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं कर्नल साहब, वो भी आते रहे हैं। कर्नल हमाद, वो भी इसमें शामिल होते रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगर कोरोना का ये टाइम निकल गया और मीटिंग्स वगैरह खुल गई तो इंशाल्लाह 17 जून का हमारा प्लान है कि हम अपने क्लब की सालगिरह करेंगे और उसमें फिर हम सारे डिस्ट्रिक्ट को भी उसमें इनवाइट करेंगे और एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। मगर वो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर ये कोरोना से कुछ निजात मिल जाए तो। शुक्रिया सर। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। बस इसी तरीके से जो है वो अपना हमारा 7 तारीख को थैलेसीमिया डे आ रहा है, तो उसमें हम
ये गिफ्ट पैक्स जो है उनमें बच्चों में तकसीम करने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, और उसमें हम तालीम सब आपको भी बुलाएंगे चीफ गेस्ट, आप काइंडली टाइम निकालिएगा। और डायरेक्टली यहाँ से जो एक ऐसा शख्स जिसको कि मैं हमेशा सैल्यूट करता हूँ एज ए फ्रंट लाइन वर्कर एट द मोमेंट, खास तौर पे वो उनका बहुत ज़्यादा काम है आजकल, और मैं आजकल एक रिसर्च कर रहा हूँ पर्टिकुलरली कि लोगों की परसेप्शन क्या है इसके कोविड के हवाले से। तो उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं पढ़ के उसमें से चीज़ें जो है वो उसमें ऐड भी कर रहा हूँ। तो मेरी मुराद जो है डॉक्टर अली से है। डॉक्टर अली, मैं चाहूँगा कि आप भी बताइए, क्योंकि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ये तो मैं जानता हूँ, इंडिविजुअली भी और क्लब के लेवल पे भी। तो काइंडली डॉक्टर अली, ओवर टू यू नाउ। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आपने तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के इंट्रोडक्शन कर दिया, मैं इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ। जी आई एम अ यंग रोटेरियन, जो लोग जिनके साथ मेरा अभी तक इंटरेक्शन नहीं है, आई एम फ्रॉम रोटरी क्लब ऑफ लाहौर क्रेसेंट, आई एम द सिटिंग क्लब सेक्रेटरी, और इसके साथ साथ मैं को चेयर हूँ फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ। इसमें गिफ्ट ऑफ लाइफ में हम डॉक्टर साहब अपना कैमरा खोले। जी जी ओके जी ताज़ीम भाई। जी आपकी रिकॉर्डिंग करनी है ना जी, चले। जी जी तो आई एम अ को चेयरमैन ऑफ गिफ्ट ऑफ लाइफ। इसमें जो कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट के जो पेशेंट्स होते हैं उसको रोटरी इंटरनेशनल जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है, और अभी तक हमने 40+ पेशेंट्स को स्पॉन्सर किया है इन द लास्ट फिस्कल ईयर। ताज़ीम साहब के साथ आई एम द डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन ऑफ द चाइल्डहुड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, और अपने क्लब का मेंबरशिप चेयर हूंगा मैं इंशाल्लाह। रूटीन के जो हमारे क्लब के प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर वी आर द मेजर डोनर्स ऑफ जिना मेडिकल सेंटर, जो कि स्पेशलाइज्ड है फॉर टेकिंग केयर ऑफ डायलिसिस पेशेंट्स। आई का सेटअप इनका है और गायनी ऑप्स के, और इनके साथ माजी में हम मिलके क्लब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल क्लब्स के साथ मिलके और इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर भी हम कैंप्स करते रहे हैं। इसके अलावा जिला गाजियाबाद के अंदर हमारे पास ये वॉल्टन साइड के ऊपर है एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पे हम बुक बड्डी का प्रोजेक्ट करते हैं, और एक जो वर्कर क्लास है उनके जो बच्चे हैं उनके पढ़ने का एक छोटा सा स्कूल है। वहाँ पे हमने मुख्तलिफ औकात के अंदर फर्नीचर्स, कबर्ड्स और बुक्स जो हैं वो हमने की हैं। और इसके अलावा नूर ज़ैनब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हमारी क्लब मेंबर हैं, उनका बेसिकली वो प्रेसिडेंट है उनकी, और हमारे क्लब ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, और इसमें स्पेशल चिल्ड्रन के लिए खास तौर पे जो है इस पे काम किया जा रहा है। रिगार्डिंग द करंट सिनेरियो, जो कोविड का एक आउटब्रेक और पैंडेमिक आई हुई है, उसमें द सिटिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुबारक अली शाहिद साहब के साथ मिलके हमने मोर देन 100 PPs बनाए हैं रोटरी इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, और उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सारे PPs जो हैं ये बेस ग्रेड है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2। करंट सिनारियो के अंदर मेरी पर्सनल भी काविश ये है कि जो एडवांस लेवल के हैजमेट सूट्स हैं, कवर ऑल सूट्स हैं जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के हैं, जिसमें पॉली प्रोपिलीन मटेरियल यूज होता है और वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, उस पे हम आजकल थोड़ी सी वर्किंग कर रहे हैं। मैं पर्सनल कोशिश भी कर रहा हूँ, और जो हमारे क्लब की सीनियर लीडरशिप है, जो DGM सैफुल्लाह चौधरी साहब, उनके साथ मिलकर हम प्लान कर रहे हैं कि आगे 500+ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम पहुंचाएं। यहाँ पे एक छोटा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा कि ऑल द हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, ऑल द हॉस्पिटल्स एंड रोटरी इंटरनेशनल स्पेसिफिकली बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा कर रहा है, और हमें किसी भी किस्म का अभी तक टू करंट डेट कोविड को फाइट करने का कोई हमारे अंदर कोई डेफिशिएंसी नहीं आई है एज फार एज द PP किट्स आर कंसर्न। सिर्फ एक पर्सनल कमेंट ये है कि मेरी चूंकि हाइट तकरीबन 6.25 फुट है, तो जो एक करंट स्टैंडर्ड एक सोइंग का है उसमें वो जो PPs प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें वो मैं उसमें पूरा नहीं आता, या मेरे जिसामत के और जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, वो पूरे नहीं आते हैं। तो एक काविश मेरी ये भी है कि 2 साइजेस में किया जाए, एक तो नेचुरल फ्री साइज है और एक जरा थोड़ा सा हाई साइड के ऊपर, क्योंकि जो विद शू कवर जो हैजमेट सूट्स आ रहे हैं उसके अंदर पैर घुसाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि आई हैव बिग तो मैंने भी फ्रंट लाइन पे काम करना है, तो उसमें मुझे जरा थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मेरे साथ और भी मेरे बहुत सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो एक सजेशन है कि आप लोग अगर पर्सनल कैपेसिटी के अंदर या कोई अगर आपसे पूछे तो उनको प्लीज रिकमेंड कीजिए
کہ ایک تھوڑا سا ڈبل سائز میں یا ایکسل سائز کے اندر ہیزمیٹ سوٹ جو ہے نا وہ کریں. باقی اکوپمنٹ تو اچھی آ رہی ہے. سو تھینک یو ویری مچ. یہ آج کل ہمارا چل رہا ہے اور تھینک یو ویری مچ آپ نے بولنے کا موقع دیا اور یہ ایک لب لباب ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر علی آپ کا. اب اس کے بعد ہمارے پاس قاضی فدا محی الدین صاحب یہاں پر موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ سر ان کا مائک آپ کھول دیجئے. تو قاضی صاحب اپنے کلب کا بتائیے کہ آپ کا کلب آج کل کیا کر رہا ہے. قاضی صاحب آواز آ رہی؟ سر ان میوٹ کر دیں قاضی صاحب کو. جی اس کے بعد رضوان صاحب کو لے لیجئے, وہ جانا چاہ رہے ہیں. جی جی قاضی صاحب. اچھا جی ٹھیک ہے. قاضی صاحب بولیے. قاضی صاحب آپ کو آواز نہیں آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی. ان کے مائک میں پرابلم مجھے میرا خیال. آئی تھنک کہ نیٹ سلو ہے. چلیں ہم پھر رضوان صاحب سے بات کر لیں. رضوان صاحب آپ کا کلب لاہور میں کیا کر رہا ہے آج کل؟ سوری آپ سب سے پہلے آئے اور آپ کو ہم نے بالکل آخر میں, آپ اور شیخ صاحب سب سے پہلے آئے لیکن آپ کو بالکل اینڈ تک جو ہے ہم نے جو ہے رکھا. تو کائنڈلی بتائیے رضوان صاحب. جی رضوان صاحب بھی ڈس اپیئر ہو چکے میرے خیال. رضوان ایک سیکنڈ. جی السلام علیکم. وعلیکم میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اوکے. میرا تعلق کلب گریٹر شہین سے ہے اور میں اس ٹائم اس کلب کا پریزیڈنٹ ہوں. ہماری آج کل کی جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے بیسیکلی جو سینیریو دیکھ کے ہم بھی ایک راشن کے اوپر پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہمارے کلب نے 500 مستحق لوگوں کے لیے 500 فیملیز کے لیے جو ہے نا راشن ڈسٹریبیوشن پروگرام سٹارٹ کرنا ہے نیکسٹ ویک میں. تو انشاءاللہ اس کی ہم نے تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور اس کے اندر ہمیں جو ہے بہت سپورٹ دیا ہے شمع کلب نے اور رائل کلب نے. تو انشاءاللہ اب ہم اس کو دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. نیکسٹ ویک میں ہم نے ڈی جی صاحب کو بھی انوائٹ کیا ہوا ہے اور الیکٹڈ ڈی جی تہذیم صاحب کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے کہ ہم اس پروگرام کو جو ہے نا شروع کرنے لگے ہیں. سو یہ ہماری ایکٹیویٹی چل رہی ہے آج کل کے لیے. اور اس میں میں بتا دوں کہ جو میجر ڈونر تھے تائیوان سے ہمارے پاس, جو تائیوان کلب کے تھے ممبر, انہوں نے ہمیں جو ہے نا بہت بڑا یعنی میجر ڈونر دیا ہے ویسے. تو تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں موقع دیا بولنے کے لیے. اور جی کانگریچولیشنز اور ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. جی میرے بہت سینئر ہمارے ساتھی اور وہ کہتے ہیں کہ جو مہمانان خصوصی ہوتے ہیں نا ان کو بالکل آخر میں بلایا جاتا ہے. اور جو کام یہ کر رہے ہیں آج کل صبح سے لے کے رات تک, اور میں چاہوں گا کہ یہ اپنے الفاظ میں خود ہی بیان کریں جناب شیخ پرویز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نور بھائی. میں اپنے دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بہت چھوٹا سا بندہ ہوں اور یقین مانیے میں جب تک اللہ کی رضا نہ ہو اپنی پلکیں نہیں جھپکا سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھ سے کام لینے ہیں. ابھی یہ میرا زیادہ تر کام ہوتا ہے جو مختلف این جی اوز کام کر رہی ہیں, بہت سارے دوست احباب کام کر رہے ہیں, ان کو بیک اپ سپورٹ, ان کو گائیڈنس, جہاں جہاں انہیں فیسلٹی کی ضرورت ہو وہ صبح سے شام تک الحمدللہ دوست کال کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں. ایکسپو جو لاہور میں سب سے بڑا اسپتال ہے, اس میں یہ لاہور گارڈنز والوں کو بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے دوست ہیں شاہد لون اللہ والے ٹرسٹ والے, تو الحمدللہ اس کو میں نے ہی سارا کوآرڈینیٹ کرایا. اس کے بعد وہ جو ایک کورونا کا ہاسپٹل بنا ہے کالا شاہ کاکو میں, اس پہ بھی پارشلی کچھ ہم نے کیا ہے. پھر آپ دوستوں کو اس سے ایک پیغام بھی ملے گا جو میں اب کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاہد لون صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ بات کر رہے تھے, ابھی کوئی 12-14-15 دن کی بات ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ صاحب آپ بتائیں کوئی ٹارگٹ ہمیں بتائیں کتنا کر لیں. تو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک نے 2000 کا, ایک نے 5000 کا. میں کہا شاہد بھائی ٹارگٹ جب ہو نا تو اللہ کی طرف رجوع کیا کریں اور 50,000 ٹارگٹ رکھیں. تو میرا منہ سارے دیکھنے لگے. تو میں نے ان کو جواب دیا بھائی جان میں نے اور آپ نے نہیں دینا,
देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और जिन लोगों के नसीब में है उनका नसीब काम करेगा तो अल्लाह ने दे देना है। तो हमने तो बीच में सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है। तो आप यकीन करें कि उसके 3-4 दिन के बाद बैतुल माल वालों ने, आजम साहब ने उनको राब्ता किया और बिल्कुल यही फिगर उन्होंने कहा जी 50,000 राशन जो है ना अल्लाह वाले ट्रस्ट हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके हम देना चाहेंगे, और उसमें से कल उन्होंने 500 दे भी दिया। फिर रिक्शे वालों को हमने कोऑर्डिनेट कराया, रिक्शे वालों को कोई राशन मिला है, कोई तकरीबन 1200-1400। फिर अखुवत के साथ मिलके, अलमायदा ट्रस्ट के साथ मिलके, ये जो ख्वाजा सिरा हैं इनको कोई 1200 राशन इनको अल्लाह ने सबब बनाया है, उनको मिले हैं। और मेरी कोशिश अभी ये है, आजकल मैं पंजाब गवर्नमेंट के पीछे पड़ा हुआ हूँ, ये जितने दोस्त हैं ना अपने अपने डिप्टी कमिश्नर्स को प्लीज मेरी आपसे अपील है और बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि डिप्टी कमिश्नर्स के पास जाएं, उनको जाकर कहें कि जी 4.5 करोड़ रुपया पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट ये डिप्टी कमिश्नर्स के पास पड़ा हुआ है, जो कि मजदूरों की अमानत है। ये खुदा के लिए रोज़ों के अंदर, रमजान शरीफ के अंदर अंदर उन सबको दे दें। और मेरी बड़ी कोशिश इसमें है, लाहौर कमिश्नर से मेरी बड़ी मुफीद मुलाकात हुई है। ये पंजाब काउंसिल जो है हमारी सोशल वेलफेयर की, उस पे से हमने ये 5.5 करोड़ रिलीज कराया था लास्ट ईयर, और आप लोग परेशान हो जाएंगे सुन के, पूरे साल में सिर्फ 82 लाख दे पाए हैं और 4.5 लाख गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, जो कि उन लोगों की अमानत है। तो प्लीज एक तो ये मतलब आप कर लीजिए, बाकी करने वाली अल्लाह की ज़ात होती है। मुझे आज सुबह ही फोन आया था गवर्नर हाउस से, तो वो मुझे कुछ नवाजना चाहते हैं अल्लाह की मेहरबानी से, तो ट्यूसडे को उन्होंने मुझे बुलाया, कोई अवार्ड वगैरह देना उन्होंने। और जाती अगर आप काविश कहते हैं तो मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था, वॉइस मैसेज, आज से कोई 7-8 रोज पहले, तो रात को 11 बजे मुझे मैसेज मिला है, मुझे समझ नहीं आई, फिर मैंने अपने एक ग्रुप पे वो डाल दिया जिसपे कुछ सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह हैं। तो सुबह 10 कल आपके नेट में कोई इशू आ गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके नेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरा ख्याल है जी। मेरा नाम था जो डिप्टी कमिश्नर के पास, और कुछ खानपुर जाना था, कोई रैयार खान इसे जाना था, फिरोजा वगैरह, तो वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कराई, क्योंकि वो मजदूर तो वहां से आ नहीं सकते थे, कुछ नाबीना थे, कुछ फिजिकल डिसेबल थे, तो उनको रात को 9-10 बजे तक उनकी होम डिलीवरी होगी। तो ये अल्लाह ताला ने एक बड़ा असबाब बनाया है कि मैंने कुछ भी नहीं किया उसमें, आप देखें थोड़ी सी कोशिश की है। तो मैं सब दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि हमारा काम सिर्फ कोशिश, तो इसमें मेरे लाइक जो भी मेरी प्रायोरिटी होती है स्पेशल बच्चों की और विडोज के लिए, तो स्पेशल बच्चों के लिए हमने सबसे पहला जो राशन का ड्राइव किया था वो स्पेशल बच्चों के लिए किया था, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, और जो स्पेशली जो केयरर्स हैं, टीचर्स हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, बहुत सारे प्राइवेट वाले टीचर्स की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की नहीं, तो उन लोगों के लिए किया। और मेरी जब भी किसी को कोई जरूरत हो तो मैं एक फोन कॉल पे हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने सबब अल्लाह ताला ने बनाना होता है, मेरी सिर्फ कोशिश होती है। और ताज़ीम साहब आपका शुक्रिया, आज आपने मुझे बुलाया, मुझे कुछ कहने का मौका मिला, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, मुझे ये बिफोर मैं वाइंड अप करूं, आप बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मुझे एक शेर जो है वो अपना याद आ रहा है अल्लामा इकबाल का, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा साहब जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। आप सब के सब लोग वो हैं जिनको के खुदा के बंदों से प्यार है, और रमजान शरीफ में आप दुगना सवाब ले रहे हैं। एक तरफ आप हुकूकुल्लाह पूरे कर रहे हैं जो कि आपके अपने लिए, और दूसरी तरफ ये सारे काम करके आप हुकूकुल इबाद भी पूरे कर रहे हैं। तो बहुत खुशी हुई, और मैं सबको मुबारक दूंगा। यहाँ पे आसमान, क्योंकि इन्होंने तिलावत से शुरू किया था और ये हमारे अपने क्लब की मेंबर हैं, तो इस वजह से हम आसमान से वो प्रोजेक्ट रिलेटेड चीजें जो है वो उस पर बात नहीं कर रहे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब ताज़ीम साहब का कि थोड़ा टाइम दीजिएगा, 1-2 मिनट मैं आज ये मॉडरेट करूँ। जी मुमताज साहब जी प्लीज। डॉक्टर नूर साहब, अभी काजी साहब बैठे हैं, इनको ले लें, और बाकी मैं सॉरी
मैं खुद अच्छा, काजी साहब की आवाज नहीं, अच्छा काजी साहब की आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त। काजी साहब प्लीज सुने जी सुने। काजी साहब की नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। हेलो जी जी आ रही है, अब आ रही है जी, आ रही है सर आवाज। अब आ रही है जी जी। सब दोस्तों को मेरा सलाम और ताज़ीम भाई को मुबारकबाद हो, सालगिरह मुबारक हो बहुत बहुत। जी जी कुछ बोलना, आप कुछ कह रहे थे? सिग्नल्स ड्रॉप हो गए इनके। चले डॉक्टर साहब मैं आगे चलते हैं अभी। जी जरूर ये प्लीज। नेटवर्क इशू है। अब आप पे प्लीज। अच्छा जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, हमने सबको सीधा सीधा सुन लिया। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि वाइंड अप करें, पहले थोड़ा क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद माइक ओपन करेंगे, क्वेश्चन आंसर थोड़ी देर के लिए करेंगे। तो मैं सबको, आपने सबकी बातें सुनी है, तो मैंने देखा है कि क्लब जो काम कर रहे हैं हमें आपस में शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। कि जिस तरह शेख परवेज साहब ने बताया कि डिसेबल्स का कोई काम हो, या जिस तरह इनाम पाशा साहब ने बताया कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको कपड़े चाहिए तो मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूं। तो ये सारी चीज़ें, इन सब के कॉन्टेक्ट नंबर जो है ना, मैं अभी सबको लूँगा कि अपने अपने फ़ोन नंबर बता दें ताकि आप डायरेक्ट एक दूसरे से रब्ता कर सकें। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक ये प्रोजेक्ट बताता हूँ। आपके कोने में एक मेरी पिक्चर के साथ एक पिक्चर है, आप देख रहे हैं कि ताइवान की एक लेडी है, ये है गवर्नर इलेक्ट है मेरे साथ, मेरी बैचमेट है। आपको याद होगा हमने तीसरी जो मीटिंग की थी जिसमें हमारे साथ जर्मनी से भी मेरी बैचमेट थी, और लेकिन इनकी लाइन कनेक्ट नहीं हुई थी। इन्होंने हमारी सारी बातें सुनी थी उस दिन, तो बाद में इन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम लोग पाकिस्तान के लिए क्या फेवर कर सकते हैं। जितना हमें समझ आया उतना ये कि यू आर नीडी पीपल। तो खैर मेरी इनको कम्युनिकेशन तो रहती है, ये हमें मेडिसिन में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ग्लोबल ग्रांट होती है ना उसे बनते बनते 2-3 महीने लग जाते हैं। तो इन्होंने मुझे नेक्स्ट डे इमीडिएटली $5,000 इन्होंने मुझे भेजा। मैंने अपने क्लब को कहा कि आप इनसे ये ले लो, तो $5,000 इन्होंने भेजा जो अभी रिजवान साहब ने कहा है। इसके अलावा $1,000 हमारे रोटरी क्लब रॉयल वाले इनाम साहब बैठे हैं, इन्होंने दिया है। रोटरी क्लब शम्मा वालों ने $1,000 दिया है, और रोटरी क्लब ग्रेटर शाहीन ने खुद $1,000। हमारे पास $8,000 आ चुके हैं, जिसके लिए हम तकरीबन 600 लोगों को ये अरेंजमेंट कर रहे हैं। और ये मैं डिस्ट्रिक्ट में सबको इनवाइट करूंगा इसके ऊपर। तो जो लोग, जो छोटे क्लब जो काम नहीं कर सकते, वो इसके अंदर ऐड होके तो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने अपने दिए हुए नामों पे ही डिलीवरी करवा सकते हैं। तो ये एक डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है, और मैं आप सबसे कहता हूँ कि ये सिर्फ जूम की वजह से हुआ है। ये हमारी जूम मीटिंग में करते तो ये ना आती, और अगर ये ना आती तो ये $5,000 नहीं आता। तो इससे हम 600 से लेके 800 लोगों को ये हम राशन देंगे, जो कि मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के साथ ये करूंगा। तो दिस इज द क्लोजिंग रिमार्क्स। और इसके अलावा हमारे पास एक और क्लब है जिसने 1,000 सैनिटाइजर और 500 किट्स की प्रॉमिस की है। तो ये मैं कुछ लोग जो इकट्ठे करेंगे, करने के बाद हम इसको इकट्ठे ही गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट को दे देंगे कि इंडिविजुअल काम करना ज़रा मुश्किल होता है, तो ये एक जूम ग्रुप बना है, इस तरह हम ये काम करें। तो विद दैट रिमार्क्स मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि क्लोजिंग रिमार्क्स करें, और फिर इसके बाद हम माइक में सबके लिए खोल दूंगा ताकि कोई 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब। तज़ीम साहब, मेरी बैटरी फोन की खत्म हो रही है, 5 मिनट हम खत्म कर देंगे बस। क्लोजिंग बस किसी वक्त भी खत्म हो सकती है, फिर मुझे इसके बाद ऑटोमेटिकली चला जाऊंगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, सबके मैं माइक खोल देता हूँ,
اور آپ نے کوئی کوشچن آنسر کسی نے کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. میں ذرا ایک منٹ مجھے دیجیے گا ذرا. جی سب سے پہلے آپ. جی ممتاز بیگ بول رہا ہوں میرے خیال سے. میں آج میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ زوم میٹنگ سے اور روٹری کلب کی وجہ سے مجھے ایک جو میرا 48 سال پہلے کا بچھڑا ہوا دوست تھا, میرا کلاس فیلو امتیاز احمد صاحب, ان سے میری آج ملاقات ہوئی اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں روٹری کی. میں آج سمجھے کہ میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے 48 سال پہلے کا میرا کلاس فیلو میرے روٹری کی وجہ سے مجھے مل گیا ہے. ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ممتاز میری برتھ ڈے یاد رہے گی اب. ہاں انشاءاللہ سر تم بھی یاد رہو گے, تعظیم صاحب بھی یاد رہیں گے, ڈاکٹر صاحب بھی یاد رہیں گے, امتیاز تو خیر ہے جائے گا, کل کریں گے, چلو کل کر لیں گے. آپ ٹیلی فون ایکسچینج کر لیں اور خوب باتیں کریں. اور ہمیں صبح اور میں کہتا ہوں کہ فیض گیلانی صاحب جو ہے نا یہ دعائیں خیر کریں گے ہمارے لیے. جی بالکل کریں, بالکل. جی فیض صاحب. جی جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. اللہ انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا رب, ہمارے جتنے بھی دوست جتنا نیک کام کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی نیکیوں کو قبول فرمانا. یا اللہ ان سب کے رزق میں برکت عطا فرمانا, ان سب کے کاموں کو قبول فرمانا, اور اللہ پاک ان سب کو اور بڑھ چڑھ کے نیکیوں کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمانا. اور اللہ پاک ان کے سارے گھر والوں کے اوپر خاص طور پہ رحمت خصوصی اس مہینے کی نسبت سے رحمت نازل فرمانا. اے اللہ پاک ان سارے دوستوں کو خوب خوشیاں فرمانا. اے اللہ پاک اس رمضان کی خصوصی برکتوں کی وجہ سے اے اللہ پاک یہ جو ہمارے اوپر ایک مصیبت نازل ہوئی ہے اللہ پاک ہم تجھ سے اس سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ پاک ہمارے سارے مسلمانوں کو, اس پاکستان کو اس کے موذی اثرات سے محفوظ فرما دے اے اللہ پاک, اور ہمیں حزب کو اپنی پناہ میں لے لے اے اللہ پاک. اس موذی مرض سے سب کو بچا دے اے اللہ پاک. اس پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اے اللہ پاک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. آپ کا شکریہ. کل اسی وقت یہ سیشن دوبارہ شروع ہوگا. ہم نئے انشاءاللہ اور نئے دوستوں کے ساتھ. آپ اپنے کلب کے دوستوں کو بھی کہا کریں اسے جوائن کرتے رہیں. یہ ایک دوسرے کی معلومات ہے, یہ انٹر ڈسٹرکٹ ایکسچینج ہوتا ہے. تو کل کراچی کے لوگ بھی کافی آئیں گے. کل میں نے ان کو بھی اسپیشلی لائن پہ لینا ہے تو ہم آپس میں ڈسکس کر لیں گے. میں سیدھا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی, اور امید کرتا ہوں کہ اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہی ہوگا. باقی بہت شکریہ تعظیم بھائی. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ تعظیم بھائی. امتیاز صاحب ذرا یہ ممتاز میرا مجھے نمبر تو دیجیے اپنا ذرا. یہ ان کی طرف ایک پارٹی بھی بن گئی ہے دونوں کی طرف سے. پارٹی بن گئی ہے. ہاں ویلکم. حاضر کا پروجیکٹ ہوا ہے. بڑی مہربانی. 0300867 0300 دوبارہ 0300 867 2353 353 2353 86743 86723 23 53 ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0300844263. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اسی پہ سر وہ کر دیں, بیل کر دیں. یہ آپ کا خدمت کر سکتا ہوں. بیل کر دیں.
कर देना। 30 साल के बाद 48 साल के बाद मिले, इतनी जल्दी नंबर नहीं कोई मिलना चाहिए। नंबर ही देना हमने। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਰ 48 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਮਿਲਾਤੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਰੋਟਰੀ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਰੋਟਰੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੀ। ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੇਖ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई तू तो बड़ा होशियार सियाना आदमी है कि उदों तो कोई मैं तो उदों तो 5वीं क्लास तो जानना है, तू उदों ही बड़ा लाइफ है। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਕ ਫਾਇਕ ਤੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਲਾਇਕ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੀਟਰ ਸੀ ਨਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਡੰਡੀ ਪੱਠੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चलो जी, अल्लाह ताला खुश रखे जी, अल्लाह ताला खुश रखे। ओके ओके, थैंक यू। शेख परवेज साहब लाइन पे है, अगर कोई नात सुनाना चाहे तो सुना सकता है जी। ऑफर हमारी तरफ से क्या चीज? अच्छा आदिम भाई, शेख परवेज साहब लाइन पे है। शेख परवेज साहब नहीं, वो चले गए, जा चुके चले हैं। गए। डॉक्टर अली दो सवाल शेर सुनाना चाहते हैं, और उसके बाद दो सवाल गवर्नर साहब प्लीज, 2 सवाल अगर मुझे इजाजत दे तो। 2 क्वेश्चंस हैं जी जी। ओके अच्छा, नंबर 1 जी, पार्टी की बात हो रही है तो एक तो आपका बर्थडे है, सबसे पहले हमें एक मासूमाना सवाल, बल्कि 2। सबसे पहले तो हमारा केक किधर है गवर्नर साहब? यार जूम पे डॉक्टर साहब, जूम पे जो केक है वो वैसा ही होगा जैसे जूम पे मुलाकात हो रही है। नहीं सर, डिलीवरी पॉसिबल है, डिलीवरी पॉसिबल है, कोई बात नहीं। कमिटमेंट ले लेते हैं, जब लॉकडाउन खत्म होगा कमिटमेंट ले लेते हैं गवर्नर साहब से, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे। ये कहीं जा रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं। और दूसरा अली भाई, हमने उनको केक देना लेना नहीं है, हम दे भी देंगे, कोई बात नहीं। नंबर 2, गवर्नर साहब काइंडली आप माशाल्लाह कितनी एज हो गई आपकी, वो भी आज आपने जरूर रिवील करना है। मैं ये सवाल नहीं थे। आज मैं 59 से 60th में आ गया हूँ। अब माशाल्लाह 60 साल नहीं, यू हैव तज़ीम साहब 59th कंप्लीट किया है ना आपने? जी जी। अच्छा ये भी आपको अल्लाह ताला मुझे आपको बताऊं, मुझे बचपन में किसी एक साहब ने कहा था, और मेरा बड़ा यकीन था इसके ऊपर, कि जब तुम 60 साल के होगे ना, तुम बड़ी अच्छी पोजीशन पे होगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा गवर्नर का साल 60वें साल में आया, तो मुझे वो बंदा लभो जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। बहुत अच्छी बात। केक ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਓ। आदिम भाई, हो सकता है दूसरी शादी भी आपकी हो जाए, कोई इससे भी बड़ा आपको तगमा मिल जाए। ये कुछ थोड़ी ये 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਕਲਸ 60 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਰਕਲਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸਾਲ ਜ਼ਰਾ ਬੜੇ ਇhtiyat ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। सही है, that's great sir, that's great। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। आमीन। तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे घर आके मिलना तो उन्होंने। और हम किधर जाएंगे, हम किधर जाएंगे? किन्ना नु कह रहे हो? किन्ना वास्ते मैसेज अपना तज़ीम साहब, किन्ना वास्ते मैसेज है? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ आपके लिए सर। और मुमताज, मेरे और मुमताज के लिए। जी जी, आप दोनों के लिए ना, मतलब ये सर किते मोटरवे ते चल के ना कि रहीमर खान लाहौर दे दरमियान ते मोटरवे ते मुकाम रखो कोई। कहता सफरों करके मैं करके चले जाऊंगा। ये तक मुल्तान रख लो, मुल्तान कर लेने हैं। नहीं, साडा डिस्ट्रिक्ट जेड़ा मुल्तान दे एक साइड ते चले जांदा है ना। साडा चलो डिस्ट्रिक्ट बराबर तो रहीमयार खान लाहौर से कोरोना तो बाद कोई काटो हुंदी है नहीं क्या? हाँ ले बिस्मिल्लाह। उस कोरोना तो बाद कोई मीटिंग हुंदी है तो मैं इंशाल्लाह हाजिरी देना है। कोरोना तो बाद कोई मीटिंग हुंदी है ना, वेलकम। उस तो पहला मुलाकात ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। अच्छा जी, मैं सवेरे जाना कल इमरान बशीर कोल मेरी मीटिंग है। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ। और तो तेरे सिर तो बाल उड़ गया, खैर है ਉਹੀ ਹੈ। हां ਵਾਲ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨੇ? नहीं मैं तो फारूक बाल हो गए। बात कल करेंगे इंशाल्लाह।
कल करेंगे। थैंक यू। आसमा आप कुछ सुना देंगी आज? ना सुना दे आसमा बड़ी अच्छी नाच सुनाएगी अब हमें, और बड़ी खामोशी से सुन रही है। जी जी सुन रही हूँ। उनका स्टाइल है जी। चले बड़ी अच्छी चीज सुनाए इस वक्त तो, क्योंकि सहरी तक ठीक है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए आप सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक। के जो गुलाम हो गए उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। वास्ता दिया जो आपका वास्ता दिया जो आपका मेरे सारे काम हो गए मेरे सारे काम हो गए। फर्श से वो जाके अर्श पर फर्श से वो जाके अर्श पर रब से हम कलाम हो गए रब से हम कलाम हो गए। अंबिया खड़े हैं सफ बसफ अंबिया खड़े हैं सफ बसफ मुस्तफा इमाम हो गए मुस्तफा इमाम हो गए। जब बुलाया आका ने जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए खुद ही इंतजाम हो गए। और हासिल कलाम शेर मुस्तफा की शान देख कर मुस्तफा की शान देख कर बादशाह गुलाम हो गए बादशाह गुलाम हो गए उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। वाह जी वाह। मेरा ख्याल है सर इनसे सुनिए, डॉक्टर अली से। डॉक्टर अली आप सुनाएंगे? जी जी, दो अशआर जी पंजाबी में इजाजत हो तो नातिया। जी जी। आखी सोहने नू वाए नी आखी सोहने नू वाए नी जे तेरा गुजर होवे आखी सोहने नू वाए नी
जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा, मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे आखी सोने नू वाहे नी, जे तेरा गुजर होवे। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और कोई सुनना चाहेगा कुछ? जी जी इजाजत होवे तो मैं भी एक शेर पढ़ दूं। जी बिस्मिल्लाह सर, अपने कहंदे ने यार दी खातर तुसी पढ़ो जरा। जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मैंने साथ देनी है। जी जी तुसी अपने यार वास्ते कोई शेर बोलो। मैनू शेर नहीं आते, मैं सिर्फ पढ़ सकदा। नहीं नहीं मैं इन्ना कहना कि मैनू यार मेरा सोहना लगदा है। बड़ी मेहरबानी यार, थैंक यू नातिया शेर जी। जी जी सर जी। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया क़याम आया, झुकाओ नजरें बिछाओ पलकें, अदब का आला मुकाम आया, ज़हे मुक़द्दर वो कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, वो कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन ज़ियत शाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया क़याम आया। वाह जी वाह, वाह जी सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जान माशाल्लाह, रिटायरमेंट तो बाद काम सुनना चल पेगा तेरा। यार रिटायर हुए तो 6 साल हो गए, बल्कि बैक में तो रिटायरमेंट बहुत पहला ले ली। मैंने 4 साल हो गए रिटायरमेंट। 66 साल ਦਾ तो हो गए यार मैं। अच्छा अच्छा, चलो ये तो मतलब मैं भी 65 साल हो गए आज। अब तो लगे लगी है तो बाकी सारी गप्पा बाकी डाका ने कल खोल दे, फिक्र ना कर। कल खोल दे। कल मेरी मुलाकात है इमरान बशीर नाल, डॉक्टर नाल 11 बजे। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ कहना चाहते मैं दो उस बाद से फारूक के तरह मैं खुद नहीं कर लांगा। मुमताज सब किट पहन के जाइएगा। हाँ जी मुमताज सब किट पहन के जाइएगा। ठीक है ठीक है। कोरोना सेंटर में जाना है इन्होंने, वो आजकल नहीं वो भाई नहीं रोक देता, मेरे साथी ने रोक देता है, साड़ी बाजी नहीं रोक देता कि नहीं जाना। अच्छा नहीं बाकी दोस्तों ने कहा कि नहीं भाई मुमताज की सानू जरूरत हैगी है ते ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कोरोना सेंटर नहीं जान देना, तो मैं फिर वो बाद मुमताज ही रहेगा। हाँ जी मुमताज ही रहेगा। हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे। बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके फिर शुक्रिया जी सानू दोस्तों ਨੂੰ 48 साल बाद मिलान दा। अजीम साहब थैंक यू। डॉक्टर नूर साहब आखिरी ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। डॉक्टर साहब
जी 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 ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। नहीं मैं क्या भी किसी ने सुना होवे ते नहीं कंटिन्यू रखो कोई गल नहीं। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਆਦਾ। सही है जी। इकबाल का एक शेर है जी, इकबाल का एक शेर है जो कि मैं समझता हूँ कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। हम सारे जो है वो मुझे ये बड़ा वो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। और इसके साथ ही मैं एक दफा फिर शुक्रगुजार हूँ जनाब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट का, उन्होंने मौका दिया और आप सबके साथ, और खास तौर पे ये जो जी 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 प्लीज। डॉक्टर साहब मैं एक शेर पढ़ना चाहना, इसलिए कि उन माह रमजान है। जरूर सर जरूर। माह रमजान दे विच ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਕੰਗਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਤੇ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਚੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਹਿਸਤਾ ਚੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਭੀ ਕਈ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी मांगने के भी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। ये इस तरह है कि रफ्तार में तेरी चलने से, रफ्तार में तेरी चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए। इस सारे साल के दौरान के कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, बाकी है रोतों को हंसाना बाकी है, आहिस्ता चल जिंदगी कर चुकाना बाकी है। इसी तरह ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 27ਵੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਨੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੁਝ ਹਸਰतें अभी अधूरी हैं, कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी है। असी जिंदगी मांगने हैं कि कुछ काम भी और जरूरी है। ख्वाहिशें जो घट गई इस दिल में उनको दफनाना बाकी है, कई कर चुकाना बाकी। इस दुआ दे नाल माशाअल्लाह जिंदगी ने साढ़े 60 साल 60वें साल आ गए हैं, लेकिन हाले बहुत कुछ करना बाकी है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਤੀਆ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਦੀਕ ਜ਼ਰੂਰ। मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, फरिश्तों ये दे दो पैगाम इनको, फरिश्तों ये दे दो पैगाम इनको, फरिश्तों ये दे दो पैगाम इनको, खादम तुम्हारा सरी आ रहा है, कि खादम तुम्हारा सही आ रहा है, मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है।